سمندر دی جہنم میں جان یا اگلی جہنم میں جان گان دا موتر نہیں گوبر بھی کھاون ہندو سمجھ آئی نا بات انہاں وچوں کوئی ایسا پائلٹ نہیں ہوئے گا قیامت تک جڑا ایک منٹ وچ پاکستان دے ایتھے تا منہ بھی نہیں ہے نہ کرنا ویسے جڑے کوئی ٹٹو مٹو ہیں انہاں دے جہاز ڈاوے قیامت تک کوئی ایک منٹ وچ 5 جہاز ڈائے گا محمد عربی دا غلام ہوئے گا تے قیامت تک جے 60 لاکھ جنازے کوئی آئے گا وہ بھی محمد عربی دا غلام ایم عالم شادی نہیں کی تھی اے ہیرو دیا بچے نو پڑھاؤ نا جدو بنگلہ دیش علیحدہ ہویا تو ایم عالم کیا میں شادی ادو کرنی جدو پاکستان تے بنگلہ دیش کٹھے ہو جان ایسے حالت دنیا تو چلا گیا ہاں جی اے ہیرو ہے قوم دا بلے مارن والا ہیرو نہیں ہوندا ہاں جی اے ہیرو ہے دسو قوم نو ایک منٹ جو یا سانو ٹی وی تے بلاؤ اسی دسیے کنے کنے ٹینک تھلے سر دیتا ہندوؤں کیوں نہیں دیتا امریکیاں کیوں نہیں دیتا محمد عربی دے شیراں ٹینک تھلے کیوں سر دیتا کیڑی شے ویکھ کیوں نہ سر دیتا اے گلاں ٹی ویاں تے کراؤ نہ مذاکرے کرن دی لوڑ ہے کہ ہماری چونکہ ایسے تھا تو 65 میں ایسے تھا تو 71 میں ایسے تھا تو 74 میں ایسے تھا 73 میں ایسے تھا تو 2000 میں ایسے تھا چبڑو یہ سارے چبڑن یہودوں نے سارا دے جنٹن جیڑے ٹی ویاں تے بیٹھ کے اپنے ملک دے خلاف بک بک کرنے ہاں جی غدار نے کدی کہندے ساڈی فوج انجے تے کدی کہندے پولیس انجے تے کدی کہندے ساڈا ملک انجے تے کدی کہندے ایتھے تیل مہنگا ہے تے کدی کہندے بجلی مہنگی یہ سارے بک بکارے کر دین یہودوں نے سارے کو پے ہاں جتھے کھاندے بیٹھ کے اوتے انہاں نو ٹورو ایک بار انڈیا سارے نو نہیں تو مینوں دیو ڈنڈا میں سارے نو چکاں ایتھوں سارے سبحان اللہ میں فوجیاں نو کہندا ہوندا جی ایچ کیو وچ میری ایک تقریر کرا دیو جے فوجی بغیر اسلحے تو نہ نسے نا گل کرو انہاں پیدل جا سری نگر چڑھنا ہے کڑا تہاڈی وڈے کو سری نگر انہاں اسی دن خالی کر دینا ہے جی ایچ کیو تو انہاں نس انہاں ویکھنا ہی ادو ہے جدو سری نگر انہاں جھنڈا جا کے لا دینا ہے جناب میں سچی یہ گل کر رہا ایک میری تقریر کراؤ صحیح انہاں دریاواں بھی کڑا راہ دے دو دریائے جہلم ہٹو اسی کدھر جا او کہندے جناب اسی جان دے جاؤ نکل جاؤ نکل پہاڑاں نوں بھی کہنا تھلے ہوئے اسی اوتے نکلنا تھلے ہو تو پہاڑاں نہیں لمیا پی جانا لنگ جاؤ جناب تسی بھی لنگ جاؤ اگے کوئی شیر آیا تو انہیں کہا ہٹ اسی کتھے جا رہے ہیں ہاں جاؤ جی میں بھی تواڈے نال چلو تانوں اسلام دی پاور دا پتہ ہی کوئی نہیں ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب سکھاتی نہیں مسلمان کو غلامی کی آداب اس واسطے ہاں جی ہاں ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب سکھاتی نہیں مسلمان کو غلامی کی آداب کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضامند اور تعویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ اور چشم آدم سے چھپاتے ہیں مقامات بلند کتنا بڑا مقام ہے جی ایک منٹ 5 جہاز سٹ دینا چشم آدم سے چھپاتے ہیں مقامات بلند کرتے ہیں روح کو خابیدہ اور بدن کو بیدار جی اے گل ہے ایم عالم جدو گئے نا اگلی بھی گل کر جاواں ضیاء الحق دی زنانی سی نا انہیں ایم عالم نو کیا ایئر مارشل انور شمیم انہاں دوہاں دی زنانیاں نے کیا ایم عالم نو کہ جہاز لے جا کراچی تو میک اپ دا سامان لیا انہیں کہا میں قوم دا سرمایہ انج نہیں خرچ کر سکتا اے جڑا سی نا اللہ دین دا کہندا سی میرے کو کوئی اللہ دین دا چراغ ہے میں پاکستان ٹھیک کر دیواں میں کہا جلیا اسلام تے وڈی کیڑی پاور ہے تو اللہ دین دے چراغ کی کر سکدا عمر بن عبدالعزیز مسیتیوں چل کے گھر گئے سن تے اسلام نافذ ہو چکے سی ایتھے اللہ دیناں دی چراغاں دی لوڑ نہیں رہ جاندی یہی بکواس کردا سی نا ضیاء الحق کہندا میں ملک دے حالات کیوں ٹھیک کر دیواں میرے کو اللہ دین دا چراغ ہے میں کہا تیرے کو منافقت ہے چراغ ہوندا تے 2 سال وچ عمر بن عبدالعزیز دور عمر واپس لے آیا ہاں تو 11 سال ایک اسلام دا کم نہ کر سکیا چلیا تے ایک دن میں سارے مسئلے ٹھیک ہو جاندے ہوے محمد عربی دا غلام انہیں جناب ضیاء الحق نے انہوں ریٹائر کر دیتا ایم عالم زبردستی انہیں کہا تو میری زنانی دی گل نہیں مننی اے بھی نال کارنامہ ہے ضیاء الحق دا جڑا بڑا کہندے امیر المومنین سی بہرحال اے تے ایک دوسرا موضوع ہے میں اس تے بیاباس ہی نہیں کرنا چاہتا انہیں جڑے کارنامے سر انجام دیتے ہیں ایم عالم جب 1978 گیا نا کراچی خطاب کرن تے نوجوان ہے منڈے جویں آج انہوں نے کسی نے سوال کر دیتا ہے ایم عالم کو جی اے جھوٹ ہے 1 منٹ بعد سے جنگی جہاز کیویں ڈایا
ਇਹ ਕੋਈ ਹਲਵਾ ਸੀ ਭਾਈ ਮੂੰਹ 'ਚ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ 5 ਨਿਵਾਲੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਹਲਵੇ ਦੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ 5 ਜਹਾਜ਼ ਢਾ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਜੰਗੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟ ਇੰਜ ਪੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੰਜ ਪੜਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ 5 ਜਹਾਜ਼ ਕहीं ਢਾਏ। ਲੱਖਾਂ ਸਲਾਮ ਹੋਇਆ मैं मालूम, तो शुक्र है 10 गया मैं केड़ी पा, वरना तू कहना मैं चूंकि बहुत बड़ा ऐसे था तो मुझे चूंकि तरबियत ऐसी हुई थी तो चूंकि ऐसे हुआ था, चूंकि ऐसे हुआ था। मैं मालूम सच्ची गल की थी। उन्हें कहा जब मैं जहाज लैके उड़िया ना तो मैं अपनी अख नाल वेख्या अल्लाह दे फरिश्ते मेरी मदद वास्ते आ रहे। उन्हें कहा मेरा तो ना ही होया, फरिश्ते ने इंज इंज किया तो गए उड़ गए उधर। कोई चले तो सही ना यार जहाज लैके, जे फरिश्ते ना आन तो फिर गल करना। हाँ जी क्यों जनाब, कोई जहाज लैके चलो तो सही ना श्रीनगर वाल, बड़ी हो गई चल पवो आ रहे हैं। मोदी बेचारे की क्या हैसियत है, ट्रंप जिन्हों अपनी धी की गैरत का नहीं पता उन्हें सानू गैरत सिखानी। वो तो मैं गल्लां ही नहीं करता बहुत सारिया, चूंकि साढ़े बच्चे हयादार हैं तो प्यो पुत्रां दे दरम्यान कुछ ना कुछ पर्दे रहने चाहिए गल्लां में। असी लखां गल्लां इहो जिहियां नहीं बयान करते जिहड़े सानू पता हैं कि जो कुछ यूरोप विच होंदा है, जो कुछ यूरोपी गंदे हैं, जितने गलीज हैं, जितने ये तो सिर्फ बंदर खिंजीर इस वास्ते नहीं बन रहा है कि मेरे आका दी वजह है बस। हाँ हुजूर दी रहमत लिल आलमीन, हाँ जी ये हुजूर दी वजह है। हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, ये न साकी हो तो फिर मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, और बज़्म तौहीद भी दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो। खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, और नबज़ हस्ती तपश आमादा इसी नाम से है। दश्त में कोसार में मैदान में है, बाहर में मौज की आगोश में तूफान में है, चीन के शहर मराकश के बयाबान में है, और पोशीदा मुसलमान के ईमान में है। हुजूर देना, हुजूर नाल प्यार करना, अन्नेवाह प्यार करना, बगैर सोचे समझे प्यार करना। जब हुजूर दी गल आवे मोमिन दा सीना दसे, उदा अमल दसे, आशिक रसूल जा रहा है। पुछ पुछ के हुजूर नाल प्यार नहीं करना। लो जी मैं इतनी लंबी तुहाडे नाल गुफ्तगू कर छड़ी, बहुत लंबी हो गई, तो वैसे तुहाडी तबीयत इंज भी है कि मैं सारी रात भी लगा रहा ना, तो मैनू पता तो नहीं मैं करनी नहीं, वैसे तुहाडे नाल गल कर रहे ताकि दुनिया ते बैठे हुए जेडे इंटरनेट ते सुन रहे हैं ना बच्चे, कितने सुन रहे हैं? 300-400 बंदा जेड़ा सुन रहा ना पूरी दुनिया ते इस वेले भी बह के। हाँ जी पता नहीं केड़ा के बेचारे उन्होंने सौण का टाइम है, अपने काम का टाइम है, फिर भी वो सुन रहे हैं। तो उन्होंने मैं दसना ये चाहता भाई शेरो तुसी उत्थे तकड़े रहो, असी इत्थे तकड़े हैं। और दुनिया नूं ये दस देवो कि तारीख लब्बैक या रसूलुल्लाह दा जेड़ा काम शुरू है ना, इकबाल कह गया कि निकल कर सहारा से जिसने रूमा की सल्तनत को उलट दिया था। इस्लाम 2 सुपर पावर जिन्हें ढाइयां सन ना, इकबाल कहता सुना है ये कुदसियों से मैंने कि वो शेर फिर होशियार हो। इकबाल कहता फरिश्ते कह रहे सन फिर मुसलमान आना है, हाँ तो फिर आना है, फिर ट्रंप नूं पता लगना है भाई ओ एक ही बन गए। हाँ सुना है ये कुछ फरिश्ते को, इकबाल कहता मैं सुना कि वो शेर फिर होशियार होगा, और वो शेर इस वक्त जो होशियार हो रहा है वो तारीख लब्बैक या रसूलुल्लाह के पलट। तो जो किसी बंदे का सारा फोन आना होवे सारी रात लोग जागते रहते हैं। अच्छा जी इस टाइम उन्होंने मुझे टाइम दिया, तो तुहानू ये पता नहीं जो अजान होती उस वे उठना पैंदा, फोन वास्ते सारी रात जागते रहते हो कि मेरे रिश्तेदार जर्मनी में रहता है उसने मुझे 2 बजे फोन करना है, 2 बजे तुहानू जाग आ जाती, तो यार अजान वेले भी कभी जाग आई तुहानू।